Assalamu alaikum. I am Isha Gul and welcome to another episode of Link Up Lounge. नया साल नया आगाज, लेकिन मुहर्रम का चांद नजर आते ही एक संजीदगी सी माहौल में छा जाती है. पर कभी हमने क्या ये सोचा है कि हम स्पिरिट ऑफ मुहर्रम को लेकर क्या इसमें से लेसन्स ले सकते हैं और हम इससे कितने डेविएटेड जा रहे हैं अपनी करंट लाइफ के अंदर. स्पेशली अगर हम मॉडर्न जनरेशन की बात करें तो हाउ कैन दे टेक मुहर्रम एज अ मैसेज एंड स्पेशली द इवेंट ऑफ करबला एज अ मैसेज, ताकि वो उनकी रहनुमाई का जरिया बन सके. And that is exactly what we're going to talk about in today's podcast. So joining us today, we have a very special guest. He is the Controller of Examination at University of Rawalpindi. So please welcome Sir Hamid Mahmood. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. कैसे मैडम आप ठीक हैं? Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah. Thank you so much, sir, for taking out the time and being here with us today. Sir, अगर क्विकली आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा रिफ्रेश करा दे कि करबला का इवेंट की कुछ सिग्निफिकेंस, कि जिस तरह मुहर्रम का महीना अब शुरू हो चुका है, आपको पता है एक ग्लूमीनेस सी वैसे ही एक हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उस तरह से छा जाती है. तो इफ यू कैन क्विकली गिव अस अ रिकैप करबला के इवेंट के बारे में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस ग्रेट इवेंट के हवाले से बात कर सकूं. और बेसिकली ये एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ, बिटवीन फेयर एंड अनफेयर, बिटवीन जस्टिस एंड अनजस्टिस. और वो 10 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी के अंदर हजरत इमाम हुसैन बिन अली और यजीद बिन मुआविया के दरमियान जो वाक़या पेश आया, वो हमें इस हवाले से बाकायदा गाइड करता है कि हमने हमेशा जस्टिस के साथ रहना है, हमने हमेशा ट्रुथ के साथ रहना है, हमने हमेशा वैल्यूज के साथ रहना है, और हमने हमेशा जो बात करनी है दैट इज रिलेटिंग टू द वैल्यूज. और ये जहाँ पे मुहर्रम हराम की बहुत सारी और सिग्निफिकेंस हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट वाकया जो हिस्टोरिकली एंड रिलीजियसली नोट किया जाता है और वो यही बन गया. अगर हम बात करें थोड़ा सा हिस्ट्री के हवाले से, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एंड आफ्टरवर्ड्स बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो मुहर्रम के साथ एसोसिएटेड है. लेकिन एट द टॉप ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं तो इस वाकये की सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है. लाइक हजरत अम्मा हवा और हजरत आदम की जो तौबा कबूल हुई वो भी 10 मुहर्रम हराम को हुई. अगर हम एंड की बात करें तो जो प्रपोज्ड डे ऑफ जजमेंट के हवाले से बात की जाती है कि दैट विल हैपन, दैट विल आल्सो बी ऑन 10th ऑफ मुहर्रम हराम. लेकिन जो सिग्निफिकेंस है इसकी दैट इज रिलेटिंग टू वाक़या करबला, एंड उसका जो बेसिक एम एंड ऑब्जेक्ट है वो ये है कि वी हैव टू स्टैंड फॉर जस्टिस, वी हैव टू स्टैंड फॉर ट्रुथ. बिल्कुल सर. सर, जिस तरह आपने ट्रुथ और जस्टिस की बात की, करबला का वाक़या भी हमें यही सिखाता है कि चाहे नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, आप जब तक एक वो सच्चाई की रस्सी को थामे रहेंगे तो यू विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स सक्सेस. लेकिन सर, अगर हम अपने आज कल की रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ हसल गोइंग ऑन. तो आप ऐसा क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि स्पिरिट ऑफ मुहर्रम से हम ऐसे क्या मैसेजेस ले सकते हैं दैट कैन इनेबल अस, ताकि हम उसी पाथ ऑफ ट्रुथ और जस्टिस के ऊपर कायम रहे? देखिए, some things are basic and something are कि जो हमने उन बेस, यानी when you don't fulfill the base तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते. तो ये बेसिक जो इवेंट ऑफ करबला है ये हमें ये बताता है कि हमने अपनी बेस से जुड़े रहना है. एंड आवर बेस इज आवर रिलीजन, एंड इफ वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द वैल्यूज ऑफ इस्लाम, तो हम अपने तमाम ऑब्जेक्टिव के साथ कमिटेड रहेंगे. मतलब आई एम अ स्टूडेंट, मेरी अपनी स्टडीज की वैल्यूज हैं, मुझे उनको लेकर के चलना है. लेकिन इससे पहले आई एम अ ह्यूमन, इससे पहले आई एम अ रिलीजियस पर्सन, एंड मेरी वो सारी कमिटमेंट है. एंड इफ आई एम लॉयल टू माय रिलीजियस वैल्यूज तो हम वो कर सकते हैं. मतलब इसमें अगर आपको मिसाल देता हूँ कि वाक़या करबला में अगर 1400 साल 1450 साल की हिस्ट्री हम देखते हैं, अगर नमाज छोड़ने की कहीं इजाजत मिलती तो दैट वाज द इवेंट के जहां पे नमाज छोड़ी जा सकती थी. तलवारें चल रही थी, तीर चल रहे थे, जंग जारी थी, और रिक्वेस्ट भी की गई कि जी नमाज पढ़ लेने दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं. लेकिन उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ी जाएगी, कुछ हो या ना हो. तो दिस इज द बेस.
تو ہم نے جب بیس کو پڑھ لیں گے تو, اور یہی بیسک میسج ہے کربلا کا کہ وی ہیونٹ ٹو ڈیویٹ فرام آور بیس. تو وہ چیز جو ہے وہ ہمیں اپنی لائف میں لے کے آنی ہے. وٹ ایور ہسل بسل, وٹ ایور بزنس, وٹ ایور موومنٹس آف لائف وی آر ڈوئنگ, وہ ساری کنٹینیو رہیں گی, بٹ وی ہیو ٹو ہیو آور بیس ود آور ریلیجن. بالکل سر, کین ناٹ ایگری مور ود یو آن دس تھنگ. اگر ہم اپنی ماڈرن جنریشن کی بات کریں جس میں ینگر جنریشن اسپیسیفکلی ہماری جین زی آ جاتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنریشن کے اندر ایک بہت ڈیویشن ہے فرام دا کور پرپس آف لائف. تو اگر ہم اپنی ینگر جنریشن کو میسج دینا چاہے اسپیسیفکلی جین زی, تو آپ انہیں کیا میسج اس کربلا کے ایونٹ سے دے سکتے ہیں تاکہ وہ مزید کنیکٹڈ رہے اور اپنے جو کور پرپس آف لائف ہے اس سے ڈیویٹ نہ ہو سکے؟ بیسیکلی ہماری یہ جنریشن جو ہے دیٹ از اوے فرام دا ریلیجن ایز ویل. انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت بزی کر لیا. اب وہ بزینس جو ہے دیٹ شوڈ بی, چاہے آپ آف لائن ہو چاہے آپ آن لائن ہو, آپ کو اپنا جو کور ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا. جب آپ اس کے ساتھ جڑے رہو گے پھر اٹ ڈز ناٹ میٹر. لیکن اگر آپ اپنے بیس کو چھوڑ دیتے ہو, اپنی لائف لائن جس کو میں کہوں گا کہ بیس از آور لائف لائن, ٹو ہیو ریلیشن ود آور ریلیجن اینڈ ٹو بی اے ریلیجیس پرسن, دیٹ از آور بیس. ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں اور اٹ شوڈ بی دا بینچ مارک. تو واقعہ کربلا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ واقعہ کربلا کوئی ذات کے لیے نہیں تھا, دیٹ واز فار دا پرپز آف ٹروتھ, دیٹ واز فار دا پرپز آف جسٹس. اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کوئی قربانیاں نہیں دی, ہر طرح کی قربانی دی گئی. دیٹ واز فار منی, دیٹ واز آف لائف, دیٹ واز. اور پھر ہمارے بچوں کو جو خاص چیز بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ شپس آتی ہیں, ہمارے بچے ہارڈ شپ سے گھبرا جاتے ہیں, جبکہ واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہارڈ شپ آپ کس کو سمجھ رہے ہیں. ہارڈ شپ تو وہ ہے کہ آپ کو اتنے دن تک پانی نہیں مل رہا. ہارڈ شپ تو یہ ہے کہ آپ کی فوڈ بند کر دی گئی ہے. ہارڈ شپ تو یہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ کے لیے ہر چیز تنگ کر دی گئی. ٹھیک ہے, تو اس ہارڈ شپ کے اندر بھی یو ہیو ٹو سروائیو, یو ہیو ٹو شو یور ریزسٹینس, یو ہیو ٹو لائی ود یور افرم بلیوز, you have to be truthful, you have to stand with the justice. بالکل سر, بالکل. لیکن سر اس سب کے باوجود جس طرح آپ کی کنٹرولر ایگزامینیشن آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ایون اپنی ڈیلی لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہے because of social media یا because of internet or whatever is going on with their lives, they are so much distracted کہ ان کو ایک سمپل سے ٹاپک پہ بھی لے کر آنا it becomes quite challenging. تو آپ اگر کوئی ایسے ریمیڈیز یا ینگر جنریشن کی زبان میں ہیکس ریکمینڈ کر دیں کہ اسٹوڈنٹس اپنی ان ڈسٹریکشنز کو اوور کم کر کے اپنے کور پرپس آف لائف کی طرف آئے. دیکھیں, میں اس میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ بینگ ٹیچرس, بینگ پیرنٹس, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی بیس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. جب تک ہم ان کو ان کی بیس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں تو ٹیکنالوجی از ویری گڈ, ٹیکنالوجی, بٹ دا یوز آف ٹیکنالوجی از وچ میکس اٹ بیڈ اور گڈ. تو ہمارے بچے جو ہیں جو ٹیکنالوجی میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے, ہمیں وہ فار ایگزامپل مجھے ایک ریسیپی سیکھنی ہے تو مجھے اس کے لیے کسی بندے کے پاس جانا پڑتا تھا, کوئی کتاب کھولنی پڑتی تھی, کچھ مجھے دیکھنا پڑتا تھا. اب ان بچوں کو اگر دے ہیو دا کریج کہ میں نے یہ سیکھنا ہے, جسٹ آن اے کلک دے کین گیٹ, اور پھر ان کے لیے پوری ہسٹری آ جاتی ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشن آتے تھے, ان میں سے ہمیں دیکھنا ہوتا تھا کہ وچ ون از دا کریکٹ ون, اور ان بچوں کے لیے تو ایوری تھنگ از ریڈی. تو یہ بچے صرف پازیٹیو کے ساتھ جائیں اینڈ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وی نیڈ دس, تو پھر وی کین اچیو ایوری تھنگ. ڈیفینیٹلی, خاص طور پہ اے آئی کی وجہ سے اتنی فیسیلیٹیشن آ گئی ان کی لائف کے اندر, اگر صرف یہ بچے اس کا پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ساتھ استعمال کریں. یس, بیسک چیز جو ہے نا وہ ہے پازیٹیوٹی. پازیٹیوٹی اگر آ جائے تو کسی بھی چیز کے اندر وہ اس کو لے کے چل سکتی ہے. میں اس میں واقعہ کربلا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ان بچوں کے لیے جو سب سے اہم میسج ہے, جو مطلب ایٹ دی ٹاپ آف آل ہے, وہ یہ ہے کہ وٹ ایور سرکمسٹانسز آر, یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایوری سرکمسٹانس. اینڈ سیکنڈلی جسٹس از دا تھنگ. آپ کو اس کے لیے پرسنل لاس ہو رہا ہے, آپ کا پرسنل لاس ہے, لیکن یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار دا
justice. बिल्कुल सर। आप मॉब के पीछे नहीं जाओगे. You have to follow the rightness. बिल्कुल अगरचे कि आप थोड़े ही क्यों नहीं. बिल्कुल सर। तो आपने ट्रुथ के लिए जाना है, आपने सच्चाई के लिए जाना है, आपने रिलायंस और अपनी एग्जिस्टेंस को शो करना है. बिल्कुल सर। इट डज नॉट मैटर कि आपके खिलाफ कितने लोग और कितनी बड़ी मॉब है जो बात कर रही है. आप अगर थोड़े हो तो भी आपने ट्रुथ पे रहना है, जस्टिस पे रहना है और उसके लिए रेजिस्ट करना. ये है बस. बिल्कुल सर। सर अगर हम आजकल का जमाना देखें तो एवरीबडी ऐसे लगता है कि सबको एक दौड़ में लगे हुए हैं. देयर इज अ रेस फॉर अचीवमेंट, देयर इज अ रेस फॉर सक्सेस, आइदर फॉर मनी और फॉर जॉब और वट एवर पर्पसेस. लेकिन एवरीबडी इज सो मच ऑक्यूपाइड कि वो हसल के अंदर और एक रेस में, बहुत फास्ट पेस वर्ल्ड हमारा आजकल का चल रहा है. लेकिन सर अगर हम देखें तो हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि वी हैव टू स्टे हम्बल, वी हैव टू स्टे ग्राउंडेड. और खासतौर पर अगर हम करबला का वाकया देखें तो वो भी हमें यही ट्रुथफुलनेस और ग्राउंडेडनेस की तरफ रुजू करने का इतना हमें उससे अहम मैसेज एक मिल रहा होता है. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आजकल के फास्ट पेस वर्ल्ड के अंदर हाउ कैन वी प्रैक्टिस हम्बलनेस एंड बीइंग ग्राउंडेड, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच पीपल रियली नीड टू वर्क ऑन, कि हम अपने रूट्स के साथ बहुत डिविएटेड हो जाते हैं. बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं. मैं इस चीज को थोड़ा सा जोड़ूंगा इस चीज के साथ कि द बिगेस्ट सक्सेस अचीव्ड, सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गए करबला के अंदर. बट आज 1450 साल के बाद भी दे आर नोन. उनको मनाया भी जाता है, उनको सुना भी जाता है, उनकी बात भी की जाती है और उनकी सच्चाई का हवाला दिया जाता है हर जगह पे. लेकिन जो झूठ पे मबनी थे, तादाद में बहुत ज्यादा थे, वो अपेरेंटली जीत भी गए. आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है. तो बात वही है कि इफ यू आर विद जस्टिस, if you are with truth, if you have faith, and if you show your resistance, ultimately आपकी सक्सेस जो है वो आप ही नहीं सेलिब्रेट करोगे, टिल द जनरेशंस वो सेलिब्रेट की जाती है. बिल्कुल सर. तो दिस इज द बेसिक मैसेज ऑफ द मुहर्रम. बिल्कुल सर, पर कैन नॉट एग्री विद यू मोर ऑन दिस, के वाकई अगर आप ये एक छोटी ये मैसेजेस है, इनको अगर अपनी लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट बना ले तो वी कैन ओनली इमेजिन कि उनके रिवॉर्ड्स आपको आगे लाइफ में क्या क्या मिल सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. सर आई थिंक द लास्ट थिंग वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आप सम अप कर सके हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इन जस्ट अ सिंपल सेंटेंस कि व्हाट दे कैन गेन फ्रॉम करबला, तो वी वुड लव टू हियर अबाउट दैट. अगर आपने सरदारों की जिंदगी गुजारनी है, दीन दुनिया का सरदार बनना है, तो सरदाराने जन्नत सैयद हसन और सैयद हुसैन को ऑप्ट करें, तो आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होगी. और इसी में आपके लिए ब्लेसिंग है. और बेसिक थीम इसमें यह है कि उन्होंने जिन वैल्यूज के लिए कुर्बानियां दी हैं, वी हैव टू, और यही थीम लेकर हम चलेंगे तो दीन भी कामयाब है, दुनिया भी कामयाब है. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानवादा है, इस खानवादे के साथ मोहब्बत करना, और क्यों करना, कि बिकॉज दे हैव सैक्रिफाइस फॉर द वैल्यूज. ये सबसे अहम चीज है. तो दिस इज द मैसेज के वी हैव टू हैव. थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड बीइंग हियर विद अस टुडे. इतनी आपने खूबसूरत बातें की एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के साथ भी ये मैसेजेस और ये तमाम डिस्कशन काफी रेजोनेट की होगी. एंड उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला साल हम सबको एक मजीद अच्छा मुसलमान बनाएगा और हमें ट्रुथफुलनेस और जस्टिस के पाथ के ऊपर जरूर कायम रखेगा. Inshallah, I'll see you guys next week with another episode and another interesting guest. Until then, take care and Allah Hafiz.